በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኮራና ኮራን ኣብ ወፃኢ ውሽጢ መዓዲ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ብዙ ዘለናሉ ዕለትን ሰዓትን እግዚአብሔር አጽሐና አጽሐኩም ክብል ይፈቱ እሞ ሎሚ ዘለናሉ ዕለት እስራን ሸሞንተን 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ብዝሎም መዓልቲ ተሰብሰብናሉ ጉዳይ አቡነ ሰላማ ንግግር ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ወፃኢም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድም ዘሎ ስለ ዝተደናገረ ተስፋ ዝገበሮ መንበረ ሰላማ ፈሪሱ እዩ። ጳጳሳት እውን ኣብ ሰለስተ ተመቂሎም እዮም። ገሊኦም ለአዲስ አበባ ገጾም ገሊኦም ኣብኡ ዝቆሙ ገሊኦም ደሞ እንኳዕ ስልጣን ሓዝና እምበር ኣይቆረናን ኣይሞቐናን ዝበሉ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘየለ ወሪድካ ዘይርከብ ህዝብና እማን ስለ ዝመሰሎ ተደናጊሩ እዩ። ግን ኣብ መንበርና ኣብ መንበሩ ከም ዘሎ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መትከሎም ከም ዘለዉ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ተረዲኡ ህዝብና ክረጋጋዕ ይግባእ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ህፁፅ አኼባ ብ27 ህፁፅ አኼባ ተፀዊዑ ካብ 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ንህዝብና መረጋግዒ ተስፋ ዝኸውንን ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ናትናኤል ከንብበልና እዮም እናብቁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እመኔ አበሰለከ ሆከ ሁር ገስጾ በባሕቲትከ አንተ ወውእቱ ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለሆከ ወእመሰይ ሰምዐከ ንሳ ምስሌከ በዳግም አሃደ አው ክልኤተ እስመ በአፈ ክልኤቱ ወሰለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኩሉ ነገር ወእመሰይ ሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን። ሓውካን ተበደለካ ከይድካ ንስኻ ንሱን በይንኻትኩም መዓዶ እንተሰምዐካ ንሓውካ ናትካ ገበርካዮ እንደዘይሰምዐካ ገና ኩሉ ነገር በአፍ ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር እዩ ዝቐውም እሞ ኣብ ካልኣይ ግዜ ሓደ ወይ ክልተ መሳኻ ውሰድ ንኣቶም እንተዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 15 እስካብ 17 ካብ ግንቦት 27 እስካብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ህፁፅ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ተመያይጥናን ተረዳዲእናን ሕግን ቀኖናን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ጌርና ዝስዕ ውሳኔ ወሲና ኣለና። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በብግዚኡ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ብዙሕ ፈተና እናገጠማ መፅኡ እዩ። በብግዚኡ ንዝገጥማ ፀገም ድማ ብሓይሊ እግዚኣብሔር በጾምን ጸሎትን ከምኡ እውን ብስርዓትን ሕግን ቤተ ክርስቲያን ቀኖናዊ ውሳነታትን መምርሕታትን እናፈተሐት መፅኣ እያ። ንውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ መበገሲ ዝኾኑ ሓሳባት ቀዳማይ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 183 በመጥሓስ ካብ ሚያዝያ 18 እስካብ 29 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓመታዊ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ነቲ በመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ቅዱስ ጉባኤ በምፅራፍ ረጊፆም ዝወፁ እንትኾኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነዚ ንምፍታሕ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት
ናብፁዕ አቡነ ሰላማ መንበረ ገዝኦም በመልአኽ ናብቲ ጉባኤ ተጸዊዖም መጺኦም ነቲ ቀኖናዊ ዝኾነ መልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ይቅርታ ካሓቱ እንተተጠየቁ እኳ ይቅርታ ካሓቱ ፈቃደኛ አይኮኑን። ካልአይ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 194 በመጥሓስ ክብርን ልዕልናን ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘይሕሉ መልክዑ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ንምኽባር ብዝብል ሰበብ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ውሳነታት ቅዱስ ሲኖዶስን በመጥሓስ ፍልፍሉ ዘይፍለጥ መጠን ዘይብሉ ገንዘብ በመብታን ካብ መዋቅር ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ወፃእ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምውፃእ ብዙሕ ነገራት ይናገሩ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሊቃነ ጳጳሳት ምፍልላይ ንምፍጣር ነዚ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ 3 ዝተመቐሉ እዮም። ሓደ ግዜ ካብ ማሕበረ ቅዱሳን ሳንጣ ሙሉእ ገንዘብ ዝተቐበሉ ኣለዉ ምባሎም። ኣብ መንጎ ኣመራርሓን ስራሕ ፈጸምትን መንበረ ሰላማ ሰናያን ምርድዳእን ከይህሉን እቲ መንበር ንኸፈርስን ምንቅስቓሶም። ኣብ መንጎ ኣህጉረ ስብከት ምንባብን ሓድነትን ከይህሉ ዝገብር ስራሕ ምስርሖም። ኣብ መንጎ ናይ ኣብነት መምህራንን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ቤተ ክህነትን ፍሕፍሕን ፍልልይን ንምፍጣር ምንቅስቓሶም። ኣብ መንጎ ካህናትን ምእመናንን ምትእምማን ክጠፍእን ክብርን ተሰማዕነትን ቤተ ክርስቲያን ከይህሉ በዚ ኣቢሉ ድማ ምእመናን ካብ ክርስቶስ ሕቑፊ ክወፁ ምግባሮም። ናይ ሃይማኖት ህፀት ዘለዎም ኣካላት ተሰማዕነት ክረኽቡ ንምግባር እምነትን ስርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናብ ፈተና ከተኣቱ ምግባሮም። ምእመናንን ካህናትን ብምግጫው ምእመናን ንቤተ ክርስቲያን ዝህብዎ ውህብቶ ብምዕፃው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖሚያዊ ፀገም ክፍጠር ብምግባር ካህናትን መገልገልትን ብምብታን ቤተ ክርስቲያን ብዘየገልገልቲ ክትነብር ንምግባር ምኽንያት ምዃኖም። ንኣጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ተቃዋምንቲ መንበረ ሰላማን ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር መንበረ ሰላማ ቀፂሉ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ምድኻም ከቢድ ሓደጋ ንኽፍጠር ምስርሖም። ሳልሳይ ንውፃን ኣቦታት ሊቃውንትን ካህናትን ብሓጢኣት ዝተቐሰፉ ኣፍኒንን ፊንሃስን መሲሎም ብምንጋር ክብሪ ብፁዓን ኣቦታትን ካህናትን ዘይገልጽ ፍጹም ስሕተት ምንጋሮምን ዝኣመሰሉ ተግባራት ምፍጻሞም ቤተ ክርስቲያንን መንበረ ሰላማን ንምፍራስ ዝዓለመ ተግባር ብምፍጻም እዚ ንምስትኽኻል መልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ህፁፅ ጉባኤ ብምጽዋዕ ካብ ግንቦት 27 እስካብ 28 2018 ዓመተ ምህረት መልአተ ጉባኤ ዘካየደ እንትኾን ዕለት 27/09/2018 ዓመተ ምህረት ንጎህ ሰዓት 3 ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ሰላማ እውን ሓዊሱ ናይ ሓባር ጸሎት ድሕሪ ምክያድ እቲ ኣጀንዳ ብዛዕባ ብፅዕነቶም ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ሰዓት ተነጋጊርና ክንጽውዐኩም ኢና ኣብ ቢሮኹም ጽንሑ ብምባል እቲ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ርኡ ድሕሪ ምዝታይ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ድሕሪ ሰዓት 9 ሰዓት ናብቲ ጉባኤ መጺኦም ሓሳቦም ክገልጹ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናይ መጸዋዕታ ደብዳቤ ሒዞም ናብ መንበሪ ገዝኦም ከይዶም እንተጸውዕዎም ጻውዒት ቅዱስ ሲኖዶስ ብምንጻግ ኣነ ክመጽእ ኣይክእልን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝደለዮ ይወስን መልሲ ክህበሉ እየ ብምባል ነቲ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጻውዒት ብምንጻግ ብምንዓቕ ነጺገምዎ እዮም። እዚ ምኽንያት ብምግባር ቀኖናን ሕግን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ዝስዕቡ ውሳኔ ብምሉእ ድምፂ ተወሲኑ ኣሎ። ውሳነ ሓደ ሃገረ ስብከቶም ከም ዘሎ ኮይኑ በተደራቢነት በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተዋህቦም ናይ ስብከተ ወንጌል ሓላፍነት ክልዓል። ካልኣይ ሓሳቦም ንኽገልጹ
بقدس سينودوس تجبرلهم تدقاقامي صاوعيت كقبلوا سلازي كقالوا كل عينات محبراو ميديا رحيقهم مثل بام مخيرهم كساو زملسو نروع معالتي لأكل ناي محسب قزي نخوهاهم توسين الله سالسته أمانغو فسأم تسرح من ورا سلامات تفرط يروز نبرا سقم قريبهم أمر رددا زباسحة انتخون أتقدايون درجيو حليو بحق بيت كريستيان مفتحيك وهاون أب بيت كريستياننا ذرأيو للو حافشاوي سقماتن كم أون كام ميدياتات يخون كال زماس وزلو حابريتاتات مسارات بمقبار أصنعون أصاريون ناي مفتح أنفت زقرب حمش بصان اللي كان بابا هذا كوميتي أتعيشو ناب كم تقدس سينودوس ملأت جوائي كقرب وسين الله أربعة أوزوا دبو مايجو هاجر سكت وردا أفلا أويا عدشم برخت زجات أمان أبي كريستيان مكسال زتسمع أن حزن ناقلتنا نافتي بوتا بمبصح بصان أبو اللي كان بابا صاد بأكل كيدم نتيجة كريستيان كسنا عنون كرجاجون كم أون حاجة جنزباوي حجز كجبرن تابي كريستيانون تمليسا كتنس نابنور أجل قلوتاون كتملس زملكتوكم كريستوساويان دك أنا خلهم كتربارو صاوعيتو يقرب الله حامشته كابزوا معراو تجراين كالوت كبابيتاتن تفناقيلهم أوز تفلاليو كبابيتات تجراي أمانغو منوارن زي منوارن كوينم بصحين بقرن بتمياتن بحمامن أو كبير حدا جازنا برزلو هزبنا نمبل شاي كرمتي أو كان داك حلفو سلازي يقبع زملكتو أكل كأكل متاو زلالة تقبراوي ملس بمهاب نام مربتهم كملسهم أو عيتو يقرب شدشته عالمنا بفلاي دما عدنا زلو مسكفة كونتاتن دبنا كويناتن زيابير كقرورون محراتهم انتان كالأخلنان اتزلو صمهاريات كم زلو ناتصوما كم زلو خينو كابسانا حدا جميرو شوعات دما أو وشتن دقن زلوا ملا أبيات كريستيانات تقراي سئل أدهنو بمحاز أو دمهرت بموسى صلاتهم هلا كجبر كم زلوا تأوج الله شوعته وقداي قدس بيت كريستيان تقراي نعم حبراوي ميديا شفان زهو زلوا أكلات ناتي أفت ميديا زقرب حساب زملكتو أكل من ورا سلامة كي تحاتتن ناي حدا وجن حساب طرح كان مقرب كوطبن كبرن لعلنان بيت كريستيانون كحلون نصوع شومنته بيت كريستياننا حوارياويتن عالم لخاويتن بمخانا أمبراق أرشي هاجر سبكت أو زتفلالي ورداتات العلين الصهان أرثوذكساويان بهايمانوتهم مخنيات زبصح زلو مقتلتن سدتن كم أون على العلق قدس بيت كريستيان زبصح زلو مقصال المودامن حزنا الناقلتنا نتغبرون نخنن أما وداتا أما العالم زلهم منفساويان دقنا كل جزء دمس قدس سينودوس سمعهم كترغاغو أن تلاونا دمس خلو ناي ملا دمسي قدس سينودوس مخانو آمينكم كترغاغون بصلاتن بفقرن كتحجزون صاوعيتنا نقرب سلام እግዚአብሔር مسكولاتنا يخون እግዚአብሔር حزبنان يبارخ قدس سينودوس ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ቅድስት ከተማ አክሱም 2018 ዓመተ ምህረት